सारी न्यूज़ रे सानाम को के सागुन दाराम कुर्मी सम्प्रदाय को आंदोलन खबर सानाम को के बन बाडाय कदा आदिवासी को सामाजिक संगठन को उनको को खोज विरोध को रोड दाड़ाम कदा रेल रोको डाहार जांगे तलाते उनको को आंदोलन कदा उनको को आंदोलन लेकाते नबान्नो रे मुख्य सचिव गालमाराव लगी हो को तहेन मेनखान ओना गालमाराव खन ओका सोले डाहार गे बांग उडुक कना मेनते बाडायोक कना कुर्मी को सामाजिक संगठन रेन पनत पार्षद शिवाजी माहातोय लई केदा হয়নি কুর্মীদের যে দাবি ছিল প্রপার জাস্টিফিকেশন পাঠাবার জন্য সেটা তারা পাঠাবে না এইরকম একটা মানসিক সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছিল। তারপর আমাদের ডাকা হয়েছিল, গিয়ে আমরা যা হয় আর কি সেরকমই হয়, তারা পাঠাতে নারাজ। আগামী দিনে আপনাদের রূপরেখা কি থাকবে? আগামী দিনে আমরা যে আমাদের যে কেন্দ্রীয় কমিটি আছে, আগামীকাল আমাদের বৈঠক আছে, বৈঠকের পরে আমরা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব জঙ্গলমহলে কুর্মীরা কি আন্দোলন নামছে বা না নামছে। আগামীকালে আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। আপনাদের কি হেনস্থা করা হয়েছে? হ্যাঁ, এটা হেনস্থারই মতন, কারণ ডিএমের মতন লোক চিঠি দিয়ে আমাদের জানানো হচ্ছে যে চিফ সেক্রেটারির সাথে মিটিং আছে 12টার সময়। আমরা 12টার মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাই, কিন্তু আমরা খোঁজ নিয়ে দেখি যে 12টার সময় মিটিং হয়নি, প্রায় 1:30টার দিকে মিটিং হয়েছে। আমাদেরকে দাঁড় করে রাখা হয়, বসার টসার কিছু ব্যবস্থা করা হয়নি। প্রায় 1:30টার সময় উনি আমাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। শিবাজি মাহাতো, আদিবাসী জনজাতি কুর্মী সমাজ রাজ্য সভাপতি। Not support the report, therefore further comments and justification should be furnished. পরবর্তী যেটা ফার্দার জাস্টিফিকেশন কমেন্টস সেটি রাজ্য সরকারকে পাঠাতে বলা হয়েছিল, কিন্তু 2017 থেকে আজকে হয়ে গেল 2023 সাল, কিন্তু রাজ্য সরকার এখনও পাঠায়নি। এবং 2022 সালে আবার রিমাইন্ডার দিয়েছে মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স যে আপনারা যেটা পাঠিয়েছেন, মাঝখানে রাজ্য সরকার কমিউনিকেট করেছিল একটা আরেকটা, এবং সেই পুরনো যে সিআরআর রিপোর্ট ছিল সেটাই তারা কমিউনিকেট করেছে। এবং মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল অ্যাফেয়ার্স বলেছে যে আপনারা সেই আর জিআই বলেছে পুরনো রিপোর্টটাই আপনারা পাঠিয়েছেন। এর উপর কিন্তু পরবর্তী পদক্ষেপ বা ফার্দার প্রসিডিউরে যেতে পারছি না। আপনাদেরকে ফার্দার কমেন্টস এন্ড জাস্টিফিকেশন অবশ্যই পাঠাতে হবে। झाड़ग्राम जिला रिया राधानगर ग्राम पंचायत रिया कृष्णनगर खन गंगाधुपुर हबी पिच रास्ता रिया को उड़ाऊ किदा जिला परिषद सभापति माधवी विश्वास सेटेर को तहेकना झाड़ग्राम पंचायत समिति सभापति रेखा सोरेन, जिला परिषद पूर्त कर्माध्यक्षा सुब्रा माहातो, राधानगर ग्राम पंचायत रेन प्रधान पुर्गी सोरेन। দীর্ঘদিনের এলাকাবাসীর চাহিদা ছিল। আজকে গ্রামের মানুষ একটা মৌজা নয়, 3টা পঞ্চায়েত এরিয়ার উপরে, একটা সমিতির এরিয়ার উপরে আমাদের এই রাস্তা বিস্তারিত, কিন্তু দীর্ঘদিন আজ রাস্তাটা অচল অবস্থায় পড়েছিল। আমরা অনেক চেষ্টা, অনেক জায়গায় আবেদন করে আমরা আনন্দিত, খুব সফল হয়েছি। এলাকার মানুষ আনন্দিত, যেটা কৃষ্ণনগর থেকে গঙ্গাধর পর্যন্ত 4.8 কিলোমিটার রাস্তার পিচ, এ আমাদের আজকে শুভ উদ্বোধন। উদ্বোধন করতে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী। নমস্কার, আমাদের কর্মসূচি ঝাড়গ্রাম জেলা আজকে আমাদের রাস্তা উদ্বোধন হলো। কৃষ্ণনগর থেকে গঙ্গাধর রাস্তাটা। কতগুলো গ্রামের মানুষ এতে উপকৃত হবে? 8টা মৌজা থেকে মানুষ উপকৃত হবে। তো মূলত মিটাং হর নোয়া হর দো আডি দিনা মানে পাশাপাশি এলাকাবাসীয়াগ দাবি তাহে কানা নোয়া হর করাও লাগে। আর নোয়া হর বেনাও লাগে বিভিন্ন সময় को आंदोलन कदा, पथ अवरोध कदा को, आले हले चेष्टा कदा। तो दीर्घदिन चेष्टा करते नय निये दाओ नोआ रास्ता सैंक्शन करते टेंडार होइना, तेहेñ ओना रास्ता गे उड़ाऊ होइना। पद्मश्री खेलवार सोरेन आया सासापड़ावते उछन खेलवाल जाहिर पाथाम रिया दोसाल लेखा झाड़ग्राम ब्लॉक रेनी जॉइंट वीडियो मन बद्यनाथ हेम्ब्रम और ओना ब्लॉक रेन पंचायत समिति सभापति रेखा सोरेने चालाकार किने रस्क किन सदर केदा। बद्यनाथ हेम्ब्रम जॉइंट वीडियो झाड़ग्राम डेवलपमेंट ब्लॉक रे नितो दो पोस्टिंग मेना अकादमी खेरवाल जाहिर
पे चांदोकिया जहाँ सांताली साहेद सकम जनवरी मार्च लेखा 2023 ये नाम कते अडी रस्के अटकार केदा ये को मानतान खेरवाल सोरेन गंके साउते नवा पाथाम सापड़ाव से उछन रे जहां को कमिया को मेना को सानाम को अडी अडी सारहाव नितो आबुआंग जहाँ ऑलबेल साहेद को चर्चाव रे खेरवाल जाहेर जेमन अब दो जाहेर बंगा संतार को जाहेर तान गेताबन उपरुम ये onka नवा जाहेर खेरवाल जाहेर संतारा मिट्टेन आलादा उपरुम नवारे ऑल अनोढ़े कहानी थुती जहाँ को सेलेदो कना साउते अनोलिया को नवा अनोलिया को नवा करे दाव को नामदा आकुआंग साहेद को चर्चाव रे को सेलेदो कना को एवं आबुआंग साहेद मुरई को केटेज एदा नवा लगिते सानाम कोगे इन पाहटा खन आडी आडी सारहाव आबुआंग साहेद हाराबुरु रे नवांकान पाथाम पत्रिका कोरेना दो आडी लक्ति मेना और जहां को नितो नौका को सापड़ाव इदिए ताबोना सो उछन इदिए ताबोना उनको को आडी आडी सारहाव एवं तबे मेटन जिनिस जे ये जहाँ लेका आबुआंग पुथी पतब को उछनो कना मेनखान पढ़ाव को आरकी उनका बांग खातिर ते जहाँ को नवा कोना तो जतो के मेटन खर्चा मेना आदो नवा खन ते ओना को हो बांग इये कना आदो जहाँ को निजेरांग आकुआंग इये तेगे आरकी नवा अडी सारहाव एवं दामान इये गे जे नितो हो नवा करे धुरौ हेना कोआ उनको दो सुदु सारहाव एम काते खाटो दो बांग गानोआ इये को आरो नौका गे को चर्चाव इदी तपटमा नेहर दो पढ़ाव को जहाँ को नको पाथाम पत्रिका को पढ़ाव ताबन माको आबुआंग दो आबुते बाबन हाराबुरु लेखान दो अकय हाराबुरुई ताबना जेमन गुरु गंके जहाँ लई हटो का ताबना आमा ओड़ा लगिद आमा दुआर लगिद अकय दो बाय नेला आमगेम नेला तो आबुआंग दो आबुगे बांगबन नेल लेखान तो एटा को दो बाको नेल ताबना और नितो दो पुथी पतब कोरेनांग ये को मोबाइल को ये काते अडिटा ओनते अडी झोंक बेसी के हेना ताकोआ किंतु अदो जहाँ के होइचो किंतु नवा दो मेटेन ऑल बेल रजिस्टर्ड आरकी ये काते दलिल लेगा तहन कान ताबोना नवा गे हापेन दिन रे नवा गे नागाम लेका तहन ताबोना आबुआंग तो नवा कोरनांग गुरुत्व दो अडी बेसी हेना आय को आरो दोहरा काते खेरवाल जाहेर पत्रिका सापड़ाई मानतान खेरवाल सोरेन गंके साउते सानाम गड़ो को जहाँ को नवा को ये कदो सानाम को इन पाहटा कोन अडी अडी सारहाव और नौका गे चर्चाव इदी ताबन माको निये गे आस दो होय।